नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र मकर संक्रांतिर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आज कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा एवं जानिबा मकर संक्रांति दिन सूर्यंकर मकर राशि को चलन एवं सेठारे उत्तरायण हेबा समस्त मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकु कि प्रकार फल प्रदान करिवे। देखंतु दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि कारण सूर्य शनिक राशि रे एही मकर संक्रांति रे प्रवेश करिवे एवं सूर्य शनिक मध्य जेहेतु शत्रुता आचरण रहिछि सेतिपई एही संक्रांति परे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आसिबो आपणक जीवन रे। किंतु समस्त मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकु एका प्रकार प्रभाव पड़िब नाही। किछि मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य चमकी पारे एवं किछि मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य दुर्भाग्य रे बदली पारे। एहा आपणकर नक्षत्र उपरे निर्भर करुछि कि आपणकर केउ नक्षत्र। देखंतु मेष राशि तीनोटी नक्षत्र रही थाए। अश्विनी मेष 1/1, द्विजा मेष 2/1, कृत्तिका मेषर बा 3/1 मेष राशि एवं एही तीनोटी नक्षत्र रे अलग अलग प्रभाव रहिबो एही मकर संक्रांति परठारु कारण आपणकर नक्षत्राधिपति अलग होइथिबारु आपणक उपरे प्रभाव मध्य अलग अलग भाव रे पड़िबो। तेणु करी आपणकर भाग्य चमकिबो ना नाही, आपणकर आशा गुड़िक पूरण हेबो ना नाही किंबा आपणक कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो किंबा मिलिबो नाही एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। ता सहित वीडियोर शेष भाग रे आपणको किछिटा सहज उपाय मध्य जणाइबी जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबो। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निज समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक मेष राशि रे लग्न नक्षत्र अनुसार आपणक उपरे मकर संक्रांति परठारु की परिवर्तन देखा जिवो। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर 2025 रु शनिकर 7.5 जेहेतु आरंभ होईछि आपणकर स्वास्थ्य रे टिके समस्या देखा जाउछि। आपणकर आर्थिक समस्या मध्य बढ़ी जाइछि। आपण ऋण आनिछंती किंतु ऋण आपणकर परिशोध होई पारु नाही, ऋणर बोझटी बढ़िबारे लागिछि एवं परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य रही नाही। विभिन्न प्रकार समस्या परिवार रे देखा जाउछि। ता सहित विद्यार्थी माने मध्य शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक समस्या देखुछंती। आपणकर खर्च वृद्धि हेबा सहित समाज रे मान सम्मान किछि अनुसार हानि हेबारे लागिछि एवं बहुत गुड़िए मेष राशि व्यक्तिविशेषकर चाकरी मध्य हराइछंती। ता सहित चाकरी रे समस्या लगी रही एवं किछि व्यक्तिंकर चाकरी रे अस्थिरता मध्य एबे रही। केतेबेले भी सेमानकर चाकरी चली जिबार भय मध्य सेमानक मन भितर आसुछि एवं बहुत गुड़िए मेष राशि दंपति माने संतान संतति को नहीं बहुत अधिक चिंतित अछंती। किछि व्यक्ति मानकर संतान प्राप्ति को नहीं चिंतित अछंती एवं किछि व्यक्ति मानकर संतानकर कैरियर, विवाह, स्वास्थ्य को नहीं मध्य बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहिछंती। देखंतु शनिकर 7.5 प्रभाव तो आपणक उपरे रहिछि किंतु एही मकर संक्रांति परे सूर्यंकर परिवर्तनटी आपणक उपरे किभଳି प्रभाव पकाइबो, आपणकर दुख कष्ट पीड़ा दूर करूछि कि नाही एही वीडियो रे आलोचना करिबा। सर्वप्रथम जानिबा आपणक मेष राशि केउ गृह रे सूर्य आपणकर प्रवेश करिछंती। देखंतु सूर्य आपणकर भाग्यर गृह रे विराजमान करिथिले एवं आपणकर राशि स्वामी मंगलक सहित नवम गृह रे भाग्यर गृह रे रहिथिले किंतु एही मकर संक्रांति दिन आज आपणकर
କେନ୍ଦ୍ର ବା ଦଶମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ସଠିକ୍ ରହେ, ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ 99% ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଯୋଗ ରହିଛି, ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଶୁଭ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ବା 1/1 ଏବଂ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ। ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସନ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ, ସନ୍ତାନର ବିବାହକୁ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ତେବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ସହିତ, ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ସହିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ବି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବିଫଳତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଗୃହରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଲାକିରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ବା 2/1 ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରିର ଯଦି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ପୂର୍ବରୁ ହାନି ଦେଖୁଥିଲେ, ଅର୍ଥ ହାନି ହେଉଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କିଛି କ୍ୟାରିୟର ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2026ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବା କୃତ୍ତିକା ମେଷ ରାଶି ବା 3/1 ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କିଭଳି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆପଣ ମଧୁର କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଗୃହରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନଚେତ ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ
पड़िब। आपणकर थंडा खास जनित समस्या देखा दे पारे, ब्लड रिलेटेड समस्या देखा दे पारे, पेटरे गैस डाइजेशन समस्या मध्य आपणकर देखा दे पारे। शनि जेहेतु आपणकर द्वादश गृह रे अछंती, शनिकर 7.5 चली आपणकर मेडिकल किछिटा अर्थ आपणकर खर्च होई पारे। एही समय मध्य आपणकर अजथा खर्च मध्य होई पारे। सेति आपण जदि योगा प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपणकर खाद्य उपरे दायित्व नेबे, तेबे आपणकर एही सब समस्या गुड़िक दूर होइजिबो। सब पर अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल को वृद्धि करबा पई आपण प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करंतु। प्रातः समय स्नान पर 7 थर जल अर्पण करंतु। सूर्यंकर हृदय आदित्य स्रोत पाठ करंतु, हनुमान चालीसा पढ़ंतु एवं शनिवार दिन शनिंग मंदिर रे आपण दीप अर्पण करंतु, जेहेतु आपणकर शनिकर 7.5 चली। ता सहित गुरुंकर प्रभाव को बढ़ाइबा पई, धनलक्ष्मी को बढ़ाइबा पई आपण प्रतिदिन गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु एवं आपणकर नक्षत्राधिपतिंकर जदि बीज मंत्र पाठ करंती आपण को अति उत्तम फल प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर मेष राशि होइता वीडियो कि भले लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो धन्यवाद।